tunapaswa tukukombatre, sababu napenda kuharibu nchi yetu. Na tutakukombatre hapana sisi wenyewe. Tutakukombatre chini ya uongozi wa FRDC. Na ndio maana mkongomani yoyote anapaswa kusimama sababu ya kuchunga eneo ya Kongo. Adui haiko, mimi nasemaka wazi kama adui haiko kabila fulani. Adui haiko kabila fulani. Hata leo ukienda kwa M23 utakuta kabila zote ziko kule. Nasema bongo? Hakuna Wabembe, hakuna Washi, hata Wakongo wakule Kongo wakuli chini nani Bakongo wako. Na wote wanatembezwa na nani? Wanatembezwa na Kagame kule, kwa kuja kuangamiza nchi yetu huku. Eske tutaacha tu hivi tukroaze tu? Lakini sasa watu wabaya wala ambao mimi nilisema wa brebis egare, uliye kufata adui, munielewe vizuri, uliye kufata adui wanafata mtu fulani, uliye kufata adui wanafata kabila fulani. Tuliwahi kubiona hata wakati wa songa mbele. Paski hii situation ilianza wakati ya songa mbele. Batu ba mawazo mubaya, batu wa mawazo mubaya walikuja angamiza watu hapa. Na watu wa mawazo mubaya walitoka hapo kwenda kuangamiza watu huku chini. Nadhani iko vile. Na ile kama hatujakuwa na ukweli miongoni mwetu, sisi tunaogopa Mungu. Kama hatujakuwa na ukweli, sababu Mungu anapenda haki na ukweli. Haki na kweli. Useme ukweli, kitu unasema ndani ya roho yako ikuwe ya ukweli. Isikuwe mimi sipendeki hipokrisi. Vitu wakwenda hivi à gauche à droite, hapana. Huku kama utapata habari conseiller, nilishaka fungisha babembe ba mingi tu huku chini na kuwapeleka. Nadhani colonel angekuwa hapa. Wabembe wengi tu wa ndugu zangu, kuona hiku hivi anaingia msiasa ya adui, funga peleka. Mimi napeleka sababu huyu anatafuta kuharibu nchi yetu. Bandugu yangu mimi niko nalaumika mpaka leo sababu kupeleka wa ndugu hivi beko ndoro ba mingi benye mimi naisha peleka waharibifu. Kama mtu ni mharibifu, hatutachagua huyu ni kabila fulani wala huku ni kabila fulani, kadiri vile anasema hapa, sababu kabila zote ziko ndani za uharibifu. Ndio maana mimi nasema tukue wazi, tuseme ukweli, tusiingie mumambo ambayo isiyo stahili. Tusimame kwenye msimamo wa kusaidia serikali yetu. Iko ndani ya kutafuta amani. Na sisi tutafute amani. Uongo uishe. Kuna mtoto mmoja anaweza kuja hapa anakamata ngombe ya mtu, akutumwa na mtu. Lakini ngine mtu atasema ni basoda ya kutumba wale wanakuja. Il est vrai que mimi ndio na jere wazalendo bote mu province ya Sud Kivu. Lakini sasa mubale batu akili inapishana. Ile ni neno la kwanza nilipenda kusema. Neno la pili napenda kusema hapa. Munaona hii mikutano hii, nasikia jinsi conseiller anasema pale, iko vizuri sana. Selo mission konayo. Tusikilizishe batu hapa bibokoboko, population ya hapa, na pia tusikilizishe population ya kule chini. Sababu tujenge kitu cha kudumu. Tusidanganyane hapa sema tunabaambia mimi siwezi barasira sema na barasira hapa mkishuka kule inyapate problem. Hivi niko asema hapa. Siwezi kuwarasire ila sema mtu atoke hapa ende kule hakuna problem. Il faut tuhakikishe
kupitia communauté zetu zote. Tuhakikishe hii message, tuvulgarize hii message hata kwa wazalendo wote na kwa vijana wetu wenye kuwa hapa juu pia. Hapa ndo kuko wengine hapa. Kama hakuna sava. Wako? Mzee pale anasema wako, mwana anasema hakuna, hapa anasema wako. Kunaweza kuwa vijana wengine hapa. Kwa hiyo mimi nitawaambia neno moja. Koloneli iko hapa. Tusikilizane kwanza. Koloneli iko hapa. Iko temwe, mimi niende kuambia sema no, kuko grupe moja wazalendo wenyewe wanatafuta kupita vile waingie quelque part anu hapa. Mnajua anu wanapenda wajikwense pale wakuje wakamate ngombe hapa. Koloneli, si ukwambia hivi? Tukasema ifutu fuatilie ile pour ile kitu isiku. Mimi huyu. C'est-à-dire mimi napendaka kusema neno moja na tuhakikishe ile neno nasema ikuwe ya kweli, isikuwe ya uongo. Na isikuwe hipokrisi. Atupendi ile. Tuliishi siku mingi, tuliishi. Songa mbele njoo ilikuwa na mambo mingi. Vita ya songa mbele ya AFDL. Njoo ilikuwa na mambo mingi na kuvuruga amani yote yenye ilikuwa. Ikavuruga. Na songa mbele ilikuja na watu tofauti. Msonga mbele mlikuwa Babembe, msonga mbele mlikuwa makabila mengine yote ilikuwa ndani ya ile movement ya songa mbele. Na njoo ilikuja haribu kila kitu. Watu wakauana, sisi tukauana sisi kwa sisi. Ni kitu ambacho Baluecha walikuja hapa baada kukamata Kinshasa kule, walikuja kufanya mikutano kama hii. Kama hivi ndugu anakuja hapa. Walifanya mikutano kama hii. Lakini haikuabutile kikitu. Tena watu walienda kuunda vingine tena. Vya kuharibu ile yenyewe Baluecha walijenga wakati ya mzee Laurent Désiré Kabila. Haikuwa hivi. Baluecha wakutembea hapa na watu wengine. Na ba chara. Garso moja hivi wa nyara. Nyarkos. Walitembea hapa. Afu ile kitu kama tutajenga kitu, tujenge kitu vraiment cha kukomala kenye akitafanya hasara kule mbele. J'ai dit et je vous remercie. Asante sana. Conseiller wa rais alisema vraiment mtuambie vitu ya mzuri sana. Lakini shida yenye tulikuwa nayo huku basi kwa wanaficha ni shida tu. Kama leo biko wanaita wazalendo, zamani tulikuwa tunaita maimai. Ndio shida. Kweli kusema vile mwenzangu anaisha kusema vile. Amani tuko hapa Ibokoboko. Warahia ya kutoka Burundi na hapa ya FARDC tunaishi mzuri sana tena sana. Hakuna tena aseme iko politiki, hapana. Tunaishi mzuri sana. Nisikia neno moja yenyewe walisema haingekuwa FARDC na wajeshi wa Burundi ile mwezi wa 3 tungekufa. Ile ndo ilikuwa tu kisi tulikuwa tunaona, lakini walitusaidia mpaka leo. Tunaishi vizuri. Chenye niko nataka kusema. Mimi niko nasema hivi. Watu wanasemaka vitu kisha wanaviacha hapa. Kibaya niko naona ulikuya huko. Unitetea tu neno la amani. Ndio yenye tunapenda. Lakini leo utatoka. Unaenda tena Kinshasa. Tuko tunasema hivi. Huyu mwenzetu wa Kutumba alisema neno mzuri. Yeye kweli atutafutia amani. Kutoka hapa Ibokoboko na kwenda pale Baraka ndo vizuri. Ndo yenye tunataka. Lakini tuko hapa Ibokoboko hatana nguo. Tuko tunaona. Nguo ya 10,000. Tuko tunatuma wenyewe wanafika. Unauza 20,000. Ya 50,000 iko ya 7,000. Ile ni ndo vile tunaishi. Hatutoki hapa. Ngombe haitoki hapa yenyewe maimai badacha. Haitoki hapa iende pale. Ile ni kweli. Tuko tunaogopa. Lakini kwa kinywa ya rais tunapigia rais mikono kwa sababu anatuletea neno ya mzuri. Kwa hiyo tunawashukuru na tena vile vyenye mlisema
iendeke na muvitende. Na maliza pili. Yeye amejisema akasema yeye ndo conseiller